Assalamualaikum, hai semua. So, untuk topik hari ini, kita akan masuk pada topik baru iaitu topik yang ke-6, circular motion. So, circular motion adalah benda yang pergerakan ataupun type of motion yang agak baru untuk awak sebab sebelum ni kita hanya fokus kepada linear motion sahaja. So, let's look at the learning outcome 6.1. Kita akan fokus kepada uniform circular motion. Okay, so bila kita sebut perkataan uniform, okay, so semua orang faham uniform ni adalah seragam. Okay, so kita agak familiar dengan word seragam tu sendiri. So apa yang dimasukkan dengan uniform circular motion, macam mana kita nak describe kenapa dia uniform? Satu benda yang kita kena tahu adalah speed dia mesti constant. Okay, so speed dia mesti constant. So bila kita sebut perkataan speed dalam chapter 1, kita tahu speed dengan velocity ni lebih kurang sama. Okay, bezanya adalah speed adalah magnitude, tetapi velocity adalah magnitude and direction. Sebab tu kita panggil speed tu, kita categoriskan dia under scalar quantity. Tetapi velocity tu dia falls under vector quantity. Disebabkan speed dia ada direction, tetapi velocity dia ada both magnitude and direction. So, yang pertama, untuk kita tahu circular motion kita uniform ataupun tidak, so kita kena tahu yang speed kita mesti constant. Okay, so dia highlightkan dekat sini. Okay, so bila speed constant, magnitude of velocity tu yang constant. Okay, walaupun kita sebut word velocity, tetapi kita tak merujuk kepada dia punya direction. Kita rujuk kepada dia punya magnitude. Okay, which is represented by the quantity speed lah. Okay, and then uniform circular motion juga. Okay, so bila kita kata magnitude of the velocity is constant, how about the direction? Macam mana kita nak tahu direction dia? Okay, so tengok dekat diagram dekat bawah ni, objek pada position A dan pada position B. Okay, so objek pada position A, kita tahu dia akan move in clockwise direction. Okay, circular motion, so ini dia punya direction. Okay, so A towards B. So, kalau kita tengok, direction bagi velocity tu berubah-ubah. Okay, so untuk position A, direction bagi velocity kita ke kanan. Okay, untuk position A, direction bagi velocity kita ke kanan. Tetapi untuk position B, direction bagi velocity kita slightly kanan dan bawah lah. No, kiri dan bawah. Okay, so kalau kita fokus kepada position C, contoh ini adalah objek sekarang. So, direction bagi velocity untuk position C, katakanlah ini adalah C. So, direction dia akan jadi ke kiri. So, ini adalah velocity kita. Okay, so itu adalah direction. Tetapi kita masih lagi fokus kepada magnitude of the velocity is constant. For example, kita kata velocity ini adalah 5 ms negative 1. So, velocity 2 pun 5 ms negative 1. Manakala velocity yang seterusnya pun masih lagi 5 ms negative 1. So, menunjukkan yang velocity, magnitude of the velocity is constant. Okay, walaupun magnitude dia constant, tetapi direction, okay, bagi velocity is changing. Okay, so jangan confuse kenapa saya guna velocity, kat atasnya saya guna speed. Okay, tetapi kita tahu yang speed dengan velocity tu adalah benda yang sama. So, bila kita kata speed constant, kita boleh juga cakap magnitude of V is constant. Okay, even though the direction is changing. Okay, so, and then, mungkin ada yang terfikir, kenapa kita guna linear speed? Okay, sebab kita lukis arrow dia straight line. Walaupun objek ni bergerak dalam bulatan, dalam circular motion, okay, so benda yang kita kena tahu adalah actually objek ni akan experience dua jenis speed. Okay, so dia akan experience dua speed. Speed yang pertama adalah linear speed, okay, yang kita discuss tadi. Speed yang kedua adalah angular speed. Okay, tetapi kali ni kita fokus kepada linear speed sahaja dahulu. So, apa yang saya explain under uniform circular motion, saya fokus kepada linear speed sahaja. Bukan lagi angular speed. Nanti kita akan belajar pasal angular speed.
Okay, so kita proceed kepada point yang seterusnya. Okay, so ada dua benda penting kat situ, speed constant ataupun magnitude of velocity is constant, dan yang kedua direction bagi velocity itu berubah. Okay, so bila direction kita berubah-ubah, okay, indirectly kita boleh conclude bahawa velocity is changing. Okay, bermaksud walaupun magnitude dia sama, tapi dia ada satu lagi kriteria yang berubah, iaitu direction. So kita akan conclude yang velocity is changing. Kalau dia mention speed, baru kita akan kata dia constant. Ataupun dia mention magnitude of velocity, baru kita akan kata dia constant. Tapi kalau dia sebut term velocity, kita akan kata dia berubah. Disebabkan direction of velocity itu berubah. Okay. So, bila velocity berubah-ubah, indirectly, kita boleh conclude yang objek ni akan ada acceleration. Okay, kenapa saya boleh cakap dia ada acceleration? Okay, so ingat lagi, apa definition bagi acceleration? Acceleration adalah change in velocity over time. So, perubahan velocity bahagi masa. So, kita kata tadi velocity yes berubah disebabkan direction dia berubah. So, bila velocity berubah, dia akan ada value. Bermaksud dia akan ada acceleration. So, point yang ketiga, kita continue daripada sini. Yang uniform circular motion. Okay, so the object is accelerating. Okay, ataupun dia akan ada acceleration. Okay, so bila kita kata dia accelerating, okay, acceleration dia tak sama dengan acceleration yang kita selalu belajar lah. So, kita panggil acceleration ini sebagai centripetal acceleration. Okay, yang ni kita masuk kepada learning outcome yang kedua nanti. Okay, so saya nak describe apa yang dimaksudkan dengan uniform circular motion tadi. Pertama, speed constant ataupun magnitude of velocity constant. Yang kedua, velocity is changing. Direction of velocity is changing. So, conclusion dia, velocity pun berubah juga. Dan yang ketiga, bila velocity berubah, dia akan ada acceleration. Okay. Dan seterusnya, okay. So, apa yang saya explain tadi sebenarnya ada pada point B, C dan D dekat sini. Okay, kalau kita go into detail, awak boleh baca sendiri. Kita just cakap benda yang sama sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat sini, magnitude of velocity A and B are equal. Okay, dia punya speed constant, tetapi direction of velocity is changes. Walaupun setiap objek tu berada pada position yang berbeza on the circle. Okay, tetapi speed dia constant, tetapi direction dia berubah-ubah. Therefore, kita akan conclude dia akan ada acceleration. Okay. Alright, so kita pergi kepada important terms and equation in circular motion. So, ini adalah equation atau term-term yang penting yang kita akan gunakan dalam circular motion. Okay, yang pertama, kita tengok angular displacement ataupun theta. Okay, ataupun kita boleh sebut dia sebagai angle lah. Okay, so dalam linear motion, selalunya kita panggil displacement sebagai S. Tetapi dalam circular motion, kita akan gantikan S dengan theta. Okay, so kita punya displacement sekarang dalam bentuk angle. Okay, so kalau dalam bentuk circle macam dekat atas tadi, position A dan ini position B. Okay, ini adalah center. So, pergerakan dia daripada A kepada B clockwise direction. So, kita boleh check berapa angle daripada A kepada B. So, itu dipanggil sebagai angular displacement. Okay, so usually angular displacement ni dia ada relation dengan radius dan juga S. Apa yang dimaksudkan dengan S adalah length of the circular arc. Okay, so length of the circular arc represent by symbol S. So, daripada A kepada B, so ini adalah jarak displacement tu sendiri. Okay, tetapi dalam bentuk meter lah sebab dia adalah panjang kan. Okay, so kalau kita tengok formula dekat sini, S equals to R theta untuk relation antara length of arc, angle dan juga radius.
Dan kalau kita check formula dia, untuk length of arc adalah meter, radius of circular path pun dalam bentuk panjang juga meter, dan angular displacement adalah angle. So, bila angle, selalunya kita measure dalam bentuk degree, 30 degree, 35 degree. Okay, selalunya dalam bentuk degree, tetapi dalam chapter ni, kita akan gunakan angle dalam radian. Okay, so ini kita punya unit lah bagi angular displacement, radian, ataupun selalunya kita buat dia sebagai rad sahaja. Okay, and then kita pergi kepada definition yang kedua. Okay, terms yang penting yang kedua iaitu angular velocity, dan simbol dia adalah omega. Okay, so dalam linear selalunya kita akan gunakan linear velocity. Okay, dia tak ada velocity lain, sama ada u ataupun v. Tetapi dalam circular, kita akan gunakan omega to represent dia angular velocity. Tetapi jangan ingat linear tu tak ada. Macam saya explain awal-awal tadi, untuk uniform circular motion kita ada kedua-dua, v dan juga omega. So, sekarang kita nak fokus pada omega dulu. Okay, so last kali dekat ini nanti, kita ada juga v. Okay, alright, so velocity dia punya definition sama je. Dia adalah rate change of displacement, tetapi dalam kes ni dia adalah rate change of angular displacement. So as simple as kita boleh tuliskan saja formula dia sebagai delta theta over delta t, menunjukkan perubahan angular displacement dan berapa banyak time taken untuk move that much of angular displacement. Okay, so kalau kita punya theta dalam radian tadi, over second, so kita akan dapat unit bagi omega mesti radian per second. So theta tak boleh in degree. And then another unit for angular velocity, kita juga boleh panggil dia sebagai, kita boleh tuliskan unit bagi angular velocity as revolution per second ataupun revolution per minute. Okay, jarang kita guna revolution per hour lah, selalunya second atau minute. Okay, kemudian kita pergi kepada terms yang ketiga, which is period. Simbol dia adalah capital T. Okay, so capital T dekat sini tak sama dengan time-time yang lain. So, bila kita tuliskan capital T, okay, maksud dia, period tu mesti untuk satu rotation sahaja. Okay, so that's why capital T ni adalah time taken for the particle to move around a complete circle, to complete one revolution. Okay, so simbol capital T, huruf besar T ni hanya untuk satu rotation sahaja. Okay, so kalau kita tengok daripada formula asal, omega dekat sini, okay, change of displacement, change of angular displacement over time. So, since kita nak gunakan capital T untuk satu revolution, so kita gantikan theta dengan satu complete revolution, satu rotation bulatan, satu bulatan bersamaan angle dia adalah 360 degree. Okay, so 360 degree ataupun equivalent to 2 pi radian. So kita masukkan 2 pi radian to represent satu rotation, baru kita boleh gunakan simbol bagi capital T, period dekat situ. So kita akan dapat relation antara period dan juga omega. Okay, so selalunya equation ni kita hafal dia sebagai 2 pi over T lah. So, dia agak senang untuk hafal dekat situ. Okay, jarang kita guna T equals to 2 pi over omega. So, omega equals to 2 pi over T. Dan unit time, of course, dia punya unit adalah second. Alright, so kita pergi kepada next term, which is frequency. Frequency pula, dia relate dengan period. So, frequency adalah the number of rotation ataupun revolution per second. Okay, bila per second maksudnya unit dia mesti per second. Dan relation antara F dengan T ni as simple as F equals to 1 over T. So, bila F equals to 1 over T, indirectly, omega kita dia boleh jadi another formula which is 2 pi F. Okay, so ini agak penting lah. Kedua-dua formula ni agak penting. Okay, dan senang untuk kita hafal. 2 pi over T dan 2 pi F. So, relation antara T dengan F is actually T1 over F or F equals to 1 over T. Okay. Unit bagi frekuensi, obviously semua orang tahu, second negative 1, dia adalah how many rotation in 1 second ataupun hertz.
Dan last sekali, terms yang kita akan gunakan adalah linear ataupun tangential velocity. Okay, yang kita bagi tahu, yang kita describe circular motion tadi, speed constant ataupun magnitude of velocity constant. Okay, so ini yang kita tengah cerita sekarang pasal linear velocity. Okay, so bila disebut perkataan linear ataupun nama lain dia sebagai tangential, okay, so direction dia mesti ada berkaitan dengan tangent. Okay, so tangent ni, saya tahu semua orang pernah dengar perkataan tangent. Okay, kalau tangent ni, dalam sesuatu arc ataupun curve, tangent bermaksud dia punya line mesti macam ni. Okay, so kalau dekat sini, line dia mesti macam ni. So, ini yang dikatakan dengan tangent. So, setiap point on the circular motion, dia akan ada linear ataupun tangential speed. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, velocity ni. Okay, velocity kita ni adalah tangent kepada curve ini. Okay, so that's why kita buat arrow dia macam ni. Okay, so sekarang objek ni sedang bergerak counterclockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so direction velocity ni berubah-ubah tetapi masih lagi follow circle anti-clockwise tu lah. Okay, so first nak hafal direction V, dia mesti tangent to the curve. So untuk tahu direction dia, dia akan follow sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Kalau contoh direction circular motion tu begitu, so velocity akan jadi in that direction lah. So ini kita punya velocity. Okay, so it depends on the motion of the circular motion itself. It's either clockwise or anti-clockwise. Okay, pertama dia mesti tangent, tadi saya cakap. Dan yang kedua, dia mesti perpendicular to the radius. Okay, perpendicular to the radius. So, semua orang tahu radius macam mana. So, ini adalah radius kita. So, 90 degree to the radius. Ini adalah radius. So, 90 degree to the radius is the tangent of that curve. That is the direction of the velocity. Dan formula that relates velocity and omega, okay, V dengan omega ni jangan fikir benda yang sama. Omega adalah angular velocity. Velocity V adalah linear velocity. Dan formula dia adalah V equals to R omega. So, V punya unit ms-1, omega punya unit radian s-1, dan R punya unit adalah meter lah, radius kan. Alright. So, okay, so kita pergi kepada 6.1b. To convert units between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, so ingat macam saya kata tadi, angular displacement theta ni mesti measured dalam bentuk radian, dalam unit radian. So kadang-kadang ada juga bagi angular displacement dalam bentuk degree. So kita kena tahu macam mana nak convert. Okay, so relation ni sangat penting. Okay, satu revolution atau satu rotation dia adalah 360 darjah untuk satu bulatan dan juga equivalent to 2 pi radian ataupun rad. Okay, so untuk kita convert revolution kepada degree, saya rasa dia agak senang dekat situ. Kalau satu revolution equal to 360 degree, katakanlah kita nak 2 revolution. Okay, so basically kita darab je lah. Ataupun boleh guna maths, kita akan darab silang. Okay, so darab silang means 2 times 360 divided by 1. So, kita dapatlah 720 degree. Okay, so darab silang. Darab silang tu ke darab, lepas tu bahagi kan. Itu dimasukkan darab silang, bukan darab kedua-dua tau. So, darab dengan 360 bahagi dengan 1. Okay, kalau nak terbalik pula, tak ada masalah. Kalau awak terbalik pula 360 kepada revolution pun tak ada masalah. Awak still lagi boleh darab silang. Okay, so katakanlah nak convert kepada radian pula. 1 revolution equals to 2 pi radian kan, according to the apa yang saya bagi tahu dalam table tadi. So katakanlah kita nak 1.5 revolution. So darab silang, darab dulu bahagi 1. So kita dapat 3 pi radian. So, kita perlukan radian kan? Okay, so darab bahagi. Senang kan? So, boleh juga kita buat conclusion. Revolution to degree. Okay, kalau revolution to degree, darab
360 bahagi 360. Ataupun revolution to radian. Satu revolution adalah 2 pi. Dan kalau terbalik kena bahagi. Okey, so ini untuk hafal lah. Tapi bagi saya senang kalau kita guna ratio saja. Kita darab silang. Okey, kalau degree dengan radian. Ada lain lah. Kalau degree dan radian pula. Okey, kalau degree dan radian. Okey, degree dan radian kita tahu 360 degree equivalent to 2 pi radian. Okay, so kalau saya nak, let's say, 30 degree, how many radian? So, darab silang pun boleh. Okay, 30 times 2 pi over 360. Bukan 1 ya, sebab kita ada 360 dekat sini. Okay, so senang juga sebenarnya. 30 times 2, 60 pi. 60 divided by 360 degree adalah pi over 6. Okay, so pi over 6 radian. Ataupun dalam bentuk point, pi over 6 equivalent to 0.524 radian. Okay, so conclusionnya adalah untuk degree and radian. So degree radian times with 2 pi over 360. Macam kita buat ratio tadi. And then, yang ni divided by 2 pi over 360 degree. Okay, so video ni agak panjang. Okay, tak apa, saya nak habiskan juga untuk 6.1 ni. Okay, so itu pasal angular displacement. Kemudian, kalau kita pergi kepada angular velocity pula, angular velocity punya unit adalah radian per second. Itu yang kita nak. Tapi kadang-kadang ada soalan bagi dalam bentuk revolution per minute ataupun revolution per second. Okay, so dia ada banyak unit dekat situ. So, kita kena tahu cara nak convert lah. Okay, so dia punya keyword adalah di sini. Okay, 1 revolution per second equivalent to 2 pi radian per second. So, 1 RPS, revolution per second adalah 2 pi radian. So, kalau dia nak 1.5 revolution per second, okay, berapa radian, per second kan? So, dia kena unit yang sama. Kita boleh darab silang juga. So, 1.5 times 2 pi divided by 1. So, kita dapat 3 pi radian per second. So, itu untuk 1.5. Okay. Kalau revolution per minute adalah 2 pi over 60. Sebab dia ada, kita nak convert pada radian per second kan, daripada minit pergi second. So, kalau 3.5 RPM, berapa radian per second? Senang je. Darab bahagi. Times 2 pi over 60 divided by 1. So, 3.5 times 2 is 7. So, 7 pi over 60 radian per second. Okay. So, conclusion dia adalah okay, RPS, tak ada space lah pula. Kita buat space kat sini lah. RPS nak convert pergi radian per second times with 2 pi divided with 2 pi. RPM, radian per second, times with 2 pi over 60 divided with 2 pi over 60. Okay, so itu conclusion lah. Tapi guna ratio lagi senang. Okay, so kita try jawab example 1 untuk kita gunakan, kita bagi biasakan term-term baru ni. Okay, so example 1, it says that Earth is rotating about its axis. What is its angular speed in radian per second? Alright, so dia minta omega, angular speed kan? Tapi dalam unit radian per second. Okay, usually ini memang SI unit for omega. Okay, so memang kena gunakan radian per second untuk kita gunakan mana-mana formula yang kita dah discuss tadi. Okay, so dia bagi keyword sekarang ni Earth rotating about its axis. So satu putaran bumi kita tahu, okay, one Earth rotation dia ambil masa 24 jam.
Okay, so 24 hours. So bila kita kata dia adalah satu rotation, sebenarnya itu adalah period. Okay, period adalah time taken to complete one rotation. So time period equivalent to 24 hours lah dalam kes soalan ni. So untuk kita cari omega, kita ada dah time. So kita ada formula 2 pi over t. Dan make sure your time here mesti dalam second. Okay, mesti dalam second. Sebab kita perlukan unit bagi omega in radian per second. Okay, so 2 pi ni kan adalah radian sebenarnya. Satu putaran lengkap 360 degree equivalent to 2 pi radian. So that's why kita guna dalam formula ni adalah 2 pi bahagi dengan 1 t, which is time taken to complete one rotation. Okay, so senanglah untuk soalan example 1, just gunakan 2 pi over t. So just masukkan nilai t 24 tukar kepada second lah, 60 times 60 kan. So make sure dapatkan jawapan, buat dia dalam standard form. Okay, kenapa kita buat dalam standard form? Supaya kita boleh dapat 3 significant figures ataupun 2 decimal point dekat situ. Okay, so itu jawapan dia. And then kita proceed to example 2 pula. An object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 revolution per minute, ataupun boleh juga kita kata sebagai rotation per minute. So ini juga angular speed, tetapi dalam unit yang berbeza. Okay, sebab omega ni sebenarnya dia ada banyak unit. Okay, so dia ada radian per second, dia ada revolution per minute, dia ada revolution per second. So ni antara unit bagi omega. Dan selain nama omega ni adalah angular velocity, kadang-kadang ada juga soalan panggil sebagai angular frequency. Okay, so selalunya ada juga soalan yang suka guna perkataan angular frequency. So dia adalah benda yang sama lah. Okay, dan SI unit mesti kena guna radian per second, baru kita boleh guna formula-formula yang kita dah listkan awal-awal tadi lah. Okay, so question A and question B, basically dia minta soalan yang sama macam example 1. Dia minta period. Sorry. Dia bukan minta period untuk example 1. Dia minta omega, tapi dalam kes ni terbalik. Dia bagi omega, dia suruh kita cari period. Okay, kemudian dia suruh cari frekuensi. So basically mesti menggunakan formula yang sama juga, 2 pi over t, ataupun kalau nak solve soalan B tu, kita boleh guna 2 pi f. Okay, maksudnya mesti relate dengan omega. Okay, ataupun untuk soalan B ni kita dah ada t, kita boleh juga guna formula ni lah. Okay, tapi basically kita mesti ada omega terlebih dahulu. Okay, so omega yang diberi adalah dalam unit revolution per minute. Now kita perlu convert dia pergi radian per second. So how to convert revolution per minute to radian per second? Okay, dalam table dekat atas ada saya highlightkan tentang conversion between RPS, between RPM kepada radian per second kepada radian per second. Okay, so ini adalah value-value dia. Okay, so boleh hafal kalau nak hafal, tapi kalau faham lebih bagus. Okay, so revolution. Okay, R ni bermaksud revolution ataupun rotation. Okay, so satu revolution equivalent to berapa radian? Satu revolution, satu putaran lengkap, satu rotation equivalent to 2 pi radian. Yang tu kita dah belajar tadi. Okay, kadang-kadang ada unit omega adalah revolution per second. Kalau kita nak ubah dia pergi radian per second, okay, radian per second, so revolution kepada radian, senang je sebenarnya. Satu revolution berapa radian? Katakanlah kita bagi nilai 100 ya. So satu revolution kan ke atas ni adalah 2 pi rad. So kalau 100 revolution, darabkan saja dengan 2 pi rad. So kita dah dapat jawapan kita dalam bentuk revolution. Kemudian per second, so tak ada masalah. Dia unit yang sama, time dengan time. Okay, so itu dari segi RPS kepada radian per second. So highlightnya dekat sini. Yang ini. Yang ni yang penting. Okay, kemudian katakanlah situasi yang kedua kita nak ubah. Macam soalan dia minta revolution per minute kepada radian per second. So masih lagi revolution kepada radian. So it means you have to times by 2 pi. Okay, tetapi kita ada lagi satu which is per minute kepada per second dekat sini.
Okay, per minit kepada per second. Okay, so dekat sini -1 tau, power of -1. So maksudnya mesti bahagilah per 60. Okay, kalau nak darab boleh, tapi dia 1/60. Okay, alright, so that's why dekat atas tadi dia cakap 1 revolution per second equals to 2 pi radian per second. Tapi kalau 1 revolution per minute equals to 2 pi over 60 radian per second. Okay, so ini conversion yang korang kena tahulah. Nak convert RPS, RPM kepada radian per second, ataupun nak patah balik pun boleh. So sama ada darab atau bahagilah. Okay, so faham dekat situ. Kalau RPS kepada radian per second, mestilah darab. Okay, kalau radian per second kepada RPS, kena bahagi. Okay, so sama juga untuk yang bawah ni. Kalau RPM kepada radian per second adalah darab, so saya tulis sikit lah bagi korang ingatkan. RPM 2 pi over 60 radian per second. So kalau ada 1000 RPM nak tukar pada radian, so darab je lah 2 pi over 60. Kalau nak pergi balik, kita kena bahagi. Okay, so bagi untuk example tu ni, korang boleh buat sendiri sebenarnya. As long as you convert the omega in radian per second, then you can simply use this equation to solve for T and also frequency. Alright, so itu adalah 6.1. Okay, so kita akan masuk 6.2 pula kali ni, which is centripetal force. Okay, so walaupun dia punya learning outcome adalah centripetal force, tetapi untuk video kali ni, sebelum kita masuk kepada centripetal force, kita kena tahu dulu apa itu centripetal acceleration. That's why dia punya learning outcome untuk first part of 6.2 adalah define centripetal acceleration. Okay, so kita nak recap balik apa yang kita belajar dalam previous video berkenaan dengan uniform circular motion. Okay, cuba kalau kita recap balik untuk uniform circular motion. Uniform circular motion. So, ada beberapa benda penting yang kita kena tahu under uniform circular motion. So, point yang pertama, kita akan tahu dia punya magnitude of velocity is constant. Okay, so bila kita sebut perkataan magnitude of velocity, that refers to speed. Okay, so hanya melibatkan value saja. So magnitude of velocity is constant. So velocity dekat sini refers to linear ataupun tangential velocity. So siapa tak ingat term linear atau tangential velocity, boleh refer balik previous video, list of terms dan equation yang kita perlu tahu dalam uniform circular motion. Okay, term yang kedua, point yang kedua, untuk kita tahu apa yang dimaksudkan dengan uniform circular motion, walaupun magnitude of velocity is constant, tetapi direction of velocity is changing. Okay, so macam mana kita tahu direction bagi velocity ni berubah-ubah? Kita tengok kepada velocity yang dilabel dalam diagram dekat sebelah ni. Okay, so in a uniform circular motion, so every point of the object on the circular motion, dia akan experience different direction of velocity. Contoh, pada position yang pertama, velocity kita ke kanan. Okay, sebab sekarang objek ni bergerak clockwise. Okay, pada position yang kedua, velocity dia ke bawah. Okay, pada position yang ketiga, contoh, velocity akan jadi ke kiri. So, macam mana nak tahu direction bagi velocity? Kita kena tahu dia mesti 90 degree to the radius. Okay, so 90 degree to the radius. So, imagine this is the radius. So, dia 90 degree to the radius. So, direction dia berubah. So, in conclusion, kita boleh kata velocity itu berubah. Okay, sebab dalam velocity ada dua point, magnitude dan juga direction. So, bila magnitude sama tetapi direction berubah, so conclusionnya velocity untuk circular motion, objek yang undergo circular motion, dia akan berubah. Okay, dan point yang ketiga, so bila velocity berubah, indirectly kita kata objek tu accelerating ataupun dia ada acceleration. Okay, so ingat formula acceleration kan change in velocity over time. Okay, so bila ada perubahan velocity, walaupun bukan dari segi magnitude tetapi dari segi direction, tetapi
objek tu sedang accelerating. Okay, so acceleration ni untuk circular motion kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okay, so centripetal acceleration. So ini yang kita nak masuk dalam learning outcome kita pada hari ini. Okay, so special sikit nama dia. Dia bukan acceleration yang biasa, tetapi dia panggil centripetal. So apa yang dimasukkan dengan centripetal ialah center seeking. Okay, so bila kita sebut center seeking, seek for a center. So dekat mana center bagi circle? So center bagi circle di sini. So kenapa nama dia centripetal acceleration? Sebab dia always seek for a center. Okay, so direction dia kita boleh tahu dia mesti always towards the center. Okay, always pointing towards the center. Okay, saya tinggal perkataan pointing. Okay, always pointing towards the center. So kalau kita tengok direction bagi A untuk point yang pertama dia ke bawah sebab center dia ke bawah. Okay, kemudian bagi position yang kedua dia ke kiri sebab center dia ke kiri. Okay, dan bagi position yang ketiga dia ke atas sebab center dia ke atas. Dan kita labelkan arrow ni sebagai AC. Okay, kenapa AC? Sebab centripetal acceleration. Dia bukannya acceleration yang biasa. Dia ada subscript small c to represent the centripetal acceleration. Okay, so next adalah kita nak tahu macam mana kita nak kira magnitude bagi acceleration AC ni. Okay, so dalam point B ni dia explain dekat awal apa yang saya dah explain tadi. Okay, direction is towards the center of the circular path. Magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, yang ni kita nak keluarkan equation bagi centripetal acceleration. So, kalau kita compare centripetal acceleration dengan velocity, okay, direction dia mesti sentiasa 90 degree. Okay, so tadi kita lukis circle. Kemudian katakanlah ini objek. So kita ada linear velocity, katakanlah objek tu sedang bergerak counterclockwise. So velocity kita ke atas. Okay, satu saya lukis tak cantik ya. Okay, color lain lah. So velocity kita ke atas. Kemudian 90 degree to the velocity adalah AC. Okay, 90 degree to the velocity adalah AC. So relation antara AC dan juga V ni, dia punya angle adalah 90 degree. Okay, apabila kita kata V kita constant, okay, bermaksud AC kita pun turut constant. Okay, so dia AC dan V ni kita boleh represent dia punya relationship dalam bentuk formula. Okay, so formula kita adalah AC equals to V square over R. Okay, so A, V dan juga R adalah constant. Okay. Okay, so itu yang kita kena tahulah untuk magnitude bagi A, V dan R. So in case soalan tu minta A, mungkin boleh fikirkan dulu apa V dia dan apa dia punya radius of the circular motion. Kemudian kita tahu juga yang daripada video pertama ataupun daripada formula untuk linear velocity, V equals to R omega. So kita boleh sub in dalam equation A dekat sini yang ada V. So kita akan dapat A equals to R omega square ataupun equals to V omega. So bila kita sub in, kita akan dapat equation yang baru ni lah. So paling penting equation yang kita kena hafal inilah. Sebab equation yang kedua ni adalah optional sahaja. Apabila kita tahu formula V equals to R omega, kita boleh tahu formula bagi AC. Alright, so dekat sini dia hanya concludekan tentang direction dan juga magnitude bagi centripetal acceleration. So direction ni kita tahu points towards the center of the circle. That's why nama dia center seeking. Perpendicular to the linear velocity, yang mana yang kita dah lukis tadi. Dia AC ni sentiasa 90 degree to V. Okay, dia adalah dia line yang sama dengan radius. So dia 90 degree to the linear velocity. Kemudian dari segi magnitude dia constant disebabkan formula kita ada velocity dan juga radius yang juga constant. Okay, so in conclusion, kita boleh
bagi tahu yang centripetal acceleration ini hanya akan wujud apabila adanya objek moves in circular motion. Okay, so dia experience by the object moves in circular motion. And then yang kedua, kita tahu dia points towards the center of circle lah. Okay. Kemudian yang ketiga, kita tahu formula dia adalah V square over R, atau kita boleh kembangkan lagi formula tu menggunakan V equals to R omega. Okay, so let's look at example 3 here. A body moves at constant speed around a circle of radius 2 meter in 0.5 seconds. So constant speed here, it means that linear velocity. Sebab dia linear velocity sahaja yang constant. And then dia bagi radius dan juga time dekat sini. So time dekat sini dia kata around a circle. So kita boleh terus labelkan this time as capital T, which means period, because it going in one circle in 0.5 second. And then what is its acceleration? So acceleration here refers to centripetal acceleration. So we have formula AC equals to V square over R, ataupun boleh juga gunakan formula yang kita substitute V equals to R omega, which is R omega square. Alright. So, kalau nak guna formula E equals to V square over R, dekat sini kita kena cari V kita berapa lah. Okay, so katakanlah nak guna formula ini dulu. So, V kita boleh guna R omega. So, maksudnya kita kena cari omega jugalah. So, omega punya formula adalah 2 pi over T, where T is the period of 1 rotation, time taken to complete one rotation. So your 2 pi divided by 0.5, so awak akan dapat omega dekat sini in radian per second, dan baru kita substitute dalam equation ini. Boleh straight away dapat AC, ataupun nak banyak step lagi, masukkan dalam ini, dapatkan V terlebih dahulu, baru kita masukkan dalam equation ni balik. So banyak step dekat situ lah. Okay, so jawapan akhir memang akan slightly different, tapi kalau saya tengok pada based on calculation yang saya gunakan mana-mana formula, saya rasa jawapan akhir dia lebih kurang 315. Okay, so 315.83 ms negative 2. Okay, so ini adalah unit bagi centripetal acceleration, unit yang sama macam acceleration linear. Okay, sebab kita belum lagi belajar tentang angular acceleration. So centripetal acceleration ni pun dia adalah macam linear acceleration, cuma dia directed towards the center of the circular motion. So that's why kita masih lagi gunakan unit yang sama untuk acceleration. Alright, so I think that's all untuk 6.2a. So kita ada lagi untuk 6.2b nanti untuk next video.